contents of fresh legislation, rules, as well as amendments to the existing laws, rules, and give its recommendations as to whether the same are in line with the policy of the government and constitutional legislative scheme. Yani here again, the domain of the Supreme Court is being infringed upon by a cabinet committee of parliament, which will look by a cabinet committee of the cabinet, which will look into the fact that whether the laws that have been passed are in accordance with the constitution or not. Janab Chairman, what does the cabinet committee or what does the caretaker cabinet think? It thinks it can override and bulldoze Parliament in one breath and override and bulldoze the Supreme Court in the other breath. The third mandate of the new body is that if the CCLC decides to amend the proposal of the sponsoring division from a policy perspective, and the same is agreed to by the sponsoring division in the CCLC meeting, the amended proposal will be placed before the cabinet for ratification. Janab Chairman, इससे तो ये कैबिनेट कमेटी जो है वो अपने आप को आइन से भी बालातर समझती है, वो अपने आप को पार्लियामान से तो बालातर समझती है और वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर समझती है और वो इन दोनों के फंक्शंस अपने अंदर लेना चाहती है. This act of the Prime Minister is totally unconstitutional. The terms of reference of this committee are totally unconstitutional. How can a cabinet committee of a caretaker government sit in judgment over legislation and business passed by the Parliament of Pakistan? And how can it decide whether a law is in accordance with the Constitution or not, which is the function of the Supreme Court of Pakistan? जनाब चेयरमैन, मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि आर्टिकल सेक्शन 230 को तो छोड़ दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग्स इतनी हैं जिसमें उन्होंने पार्लियामान की लेजिस्लेशन, और अगर आप अभी जो डिसेंटिंग नोट शाह साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, उसमें अगर आप उनका डिसेंटिंग नोट पढ़ें और उस डिसेंटिंग नोट में उन्होंने जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट करती है उसके बारे में जो कहा है कि इट कैन नॉट बी गॉन इनटू, इट कैन नॉट बी टच्ड, ही इज टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड हियर यू हैव अ पार्लियामेंट्री कमिटी, and here you have a subcommittee of a cabinet of unelected people, which says that we will go into the legislation that Parliament has done. You look at the remarks of the Chief Justice of Pakistan in the recent days on legislation being done by Parliament and how it cannot be gone into. They have placed fetters on the courts themselves to examine the legislation being done by Parliament. और ये दोनों पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को भी ये पार्लियामेंट के पावर्स को भी ये लेना चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी पावर्स को लेना चाह रहे हैं. ये आपके सामने मैं रखना चाह रहा था, जिसके लिए ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस मैंने दिया है. जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज. शुक्रिया जनाब चेयरमैन. सबसे पहले तो इज़्ज़त माब सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया, मेरी समझ और जो मालूमात मुझे दी गई है उसके मुताबिक वो उनकी कोई बुनियाद नहीं है. सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये जो कमेटी है ये बनाई गई है रूल्स ऑफ बिजनेस रूल 17(2) के तहत, जो कहता है Committees of the Cabinet may be constituted and their terms of reference and membership laid down by the Cabinet or the Prime Minister. यहाँ पर caretaker का लफ्ज़ नहीं है. Such committees may be standing or special committees accordingly as they are appointed to deal with a class of cases or a specific case. Number one. दूसरी बात यह है कि ये
بل بنانے کے لیے یا جو پرائمری لیجسلیشن ہے اس کے لیے نہیں ہے. یہ جو سبسیڈری جو رول میکنگ ہے اس سے متعلق ہے. اور جو انتہائی جو ایکسٹریم نیڈ اور ارجنٹ کیسز میں تو جو حکومت کا اختیار ہے آرڈیننس لے کرنے کا وہ بھی موجود ہے. آئین اور قانون نگران حکومت کو آرڈیننس لے کرنے سے بھی نہیں روکتا، جو بالکل ممکن ہے. آرٹیکل 89 جو ہے آئین کا، اس کے اندر بھی جو ایمرجنسی لیجسلیشن ہے اس کی اجازت ہے. جو رولز آف بزنس کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا. تو بنیادی طور پر یہ جو کمیٹی ہے یہ کیبنٹ کی اپنی جو سیکریٹریٹ فنکشنز ہیں اس میں مدد کرنے کے لیے ہے. جو خدشات جس کا ذکر کیا جناب رضا ربانی صاحب نے کہ کسی طرح سے شاید سپریم کورٹ اور ایوان سے بالا کوئی اس کے اختیارات ہیں، میری سمجھ وہ نہیں ہے. میرے خیال میں جو رول میکنگ ہے یا جو سبسیڈری جو رول میکنگ ہے اس میں صرف یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو بھی ہم کریں وہ آئین اور قانون سے بالا نہ ہو. تو در حقیقت اس میں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی سبسیڈری رول میکنگ کریں گے وہ آئین اور قانون سے بالا تر نہ ہو. تھینک یو. سر کالنگ اٹینشن نوٹس آف ڈسمس. رضا صاحب آپ کو پتہ ہے؟ جی رضا ربانی صاحب. سر آپ کے توسط سے میں فاضل وزیر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو آرڈیننس ہے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ لے کر دیں، پروڈیوس کر دیں نا سر. جو باتیں میں نے کوٹ کی ہیں رضا صاحب وہ باتیں تو سر وہ نوٹیفیکیشن یہاں رضا صاحب میرے خیال میں نوٹیفیکیشن میں تو یہ باتیں ہیں جیسے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی صرف رولز کی حد تک جو کیبنٹ کمیٹی کے اس کی بات شاید کر رہے ہیں. جب آپ نے خود کہا کہ نوٹیفیکیشن میں یہ باتیں ہیں، نوٹیفیکیشن تو میرے سامنے ہے نا جی، جب آپ پڑھ رہے تھے تو وہ تو ہے نا جی. وہ ہے نا. بس تھینک یو سر.